Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش words with Pashto translation او examples. Viewers ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. زنګ سره words دي correct معنی ده سمه ده. For example, that's absolutely correct. That's absolutely correct. Absolutely means bilkul. Da bilkul sama da. Bal word de spoil. Spoil mane da kharab ya kharabawal. For example, the food is spoiled. Food خوراک. خواړه خراب شوي دي. بل word de زموږ سره protect. protect حفاظت کول یا ساتنه. For example, protect yourself. protect yourself د خپل ځان ساتنه وکړئ یا د خپل ځان حفاظت وکړئ. Have you found a cure? Cure means علاج درملنه. Have you found a cure? آیا تاسو درملنه موندلې ده یا تاسو علاج موندلې دی؟ بل word دی زموږ سره great. great معنی ده غټ یا غوره. great. It was a great work. It was a great work. دا یو لوی کار او. بل word دی winner. winner معنی ده ګټونکی. For example, we are winners. we are winners. مونږه ګټونکی یو. مونږه ګټونکی یو. بل word دی really. really معنی ده رښتیا یا اصلي. For example, he really likes games. He really likes games. games معنی ده لوبې. هغه واقعي لوبې خوښوي. بل word دی feed. معنی ده خوراک یا خواړه ورکول. For example, feed the kids. ماشومانو ته خواړه ورکړئ. ماشومانو ته خواړه ورکړئ. بل word دی meet. meet. meet معنی ده ملاقات. For example, we will meet soon. soon means زر. we will meet soon. مونږ به زر سره وینو. viewers بل word دی well. 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 For example, I know him very well. I know him very well. زه هغه ډېر ښه پیژنم.